वेलकम टू आदित्य एकाडेमी। आज एमती एक सफल कहानी विषय आम आलोचना करवा जहाँ को प्रत्येक व्यक्ति शुणा निहाती दरकार। ए वीडियो को शेष पर्यंत देखिबो, डेफिनेटली तुम मतामत भी दब। जो मैंने चैनल रे नुआ अच्छो काइंडली सब्सक्राइब करिवो और पारिबो तो जदि ए वीडियो को शेयर मध्य करिवो। कहा जाए इच्छा थिले पंगु मध्य गिरी लंबी पार। इच्छा थिले तुमे किछि ना किछि जीवन रे करि परिबो। यदि इच्छा थिबो +2 10th रे फेल होइथिबा पिला मध्य आईएएस ओएस मध्य पाई परिबो। तो ए इच्छा शक्तिर एक सफल कहानी विषय मु तुम मान सहित आज आलोचना करी। जड़े माँ आउ जड़े पुअर संघर्ष कहानी भितर सफलता एक परिचय देइछंती समाज को, जो गोटा कि 42 वर्ष बयस रे सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करिछंती। वर्तमान आमे से दुई महान व्यक्ति विषय आज आम आलोचना करवा। जे कह जाए जे जितेबाला एज क्राइटेरिया बढ़िला 42 है, बहुत सारा व्यक्ति मन भितर आसे 42 वर्ष भितर कौन आम सफलता पाई आमको सफलता पाइबा हेले कौन दरकार। आज दुई जन उदाहरण तुम सामना, जड़े माँ और जड़े पुओ। पुअर बयस 24 वर्ष, मार बयस 42 वर्ष। ଯାତ୍ରାଟା ଏଇଭଳି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପୁଅ ପାଠର ପଢେ, ନଲେଜ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଡେଡିକେସନ ନଥାଏ। ମା ତା ଡେଡିକେସନ କୁ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏଟା ହଉଛି କେରଳର ପିସିଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମ କେରଳ, ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ବୟସ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ସେଇ ଏକ୍ଜାମଟା ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା, ତ ମା ବି ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରିବି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସରେ ପୁଅର इच्छा शक्ति को बढ़िया पाए। फाइनाली माँ आउ पुओ दुई जन जाक सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करचंती। माँ कर बयस 42 थिला बेले पुअर बयस 24 वर्ष भीतर। जड़े न्यू कमर आउ जड़े ओभर एज रो माँ आज दुई जन प्रमाण करचंती जड़े सफलता पाया पाई हेले बयस केबे मायना रखेना। बयस केबे भी कौन सी व्यक्तिर बाधक न थाए। जो तुम भीतर इच्छा अच्छी तुम्हें कौन सी बयस सफलता पाई पार। जो तुम भीतर इच्छा अच्छी कौन सी नॉलेज नथिबा व्यक्ति मध्य ओएस पाई परिबो। आज ओएस रे जो बयस सीमा 42 ହେଇଛି, बहुत सारा पिला भाबुचंती आमे पाई परिबा कि नाही, आमे विफल तो काहे कि होछु। आ प्रथम कारण होछि तुमे आ पाई सेतिकी इच्छा रखुना जोडा कि तुमको रखिबा दरकार। मन रखिले सफलता पाइबा पाई हेले तुमको निज भितर कॉन्फिडेंस आनिबार अछि। सोसाइटी रे आज मु तुमको कहूँ जति माने 8 वर्षर टीचिंग एक्सपीरियंस रे मु तुम मान को कहूँ, मार्केट को जीव जणु कहब मु ओएस प्रिपरेशन करुचे, कौन हम प्रथमे ता पार्टी नेगेटिव आसो। एग्जाम बहुत डिले हो, पोस्ट बहुत कम बाहर पारिबो नहीं, तो आउ को एग्जाम दे, अन्य एग्जाम क्लियर कर, तापर इठिक आ एमती बहुत जिनस कहीं प्रथम वार्ड रे कहबनी ग्रेट पढ़ी चा तेणिक न हो पछे देखा ए शब्द कहीं कहबे। से शब्द एउठू आसवा दरकार। किए कौन कहूँ क्या केयर करियार ना, तो मन रखिले सफलता निश्चिंत तुम ए बयस रे पाई परिबो। ए 42 वर्ष बयसर ओभर एज रे मध्य तुम ओएस ऑफिसर हो पार। बास निज पाखरे से धैर्य से सफलता पाइबार इच्छा थिया दरकार। तो सेथिपाई तो लास्टली मु तुम मानक कहबी, मु एटा बार बार तो सब तुम मानक कहे प्ले स्टोर को जीवो, डाउनलोड करिवो आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन। से पिला मानक पाई 1-to-1 कनेक्ट करा जाउची, माने डायरेक्ट मो सहित से माने कथा हेबे आ तुमको लाइव क्लास दिया जाउची बोथ ओडिया लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज रे। जदि गोटे पिला ओडिया रे भी एग्जाम दउची किंबा इंग्लिश रे दउची, बोथ दिया जाउची। आ थरे जॉइन कले 3 वर्षर सुजोग जे इठी बिजनेस नुहे, इठी अपॉर्चुनिटी मिले, इठी बिजनेस ओरिएंटेड मुठी आसनी, मुठी तुमको सफलता पहुंचे पारे तुमको साहाय्य करने उद्देश्य आसी। प्रत्येक व्यक्ति जे केवे कहा साहाय्य करे पाउना तो निश्चित दरकार था, कहीं ना समाज समस्त घरे गोटे आर्थिक माने समाज समय देकर गति करते। तो एक निर्दिष्ट प्राइस मुझे रखे जेहेतु गोटे जिनस वैल्यू आस 4000 टंकार तुमको 3 वर्ष मु दौची,
ମାନେ 365 × 3 ହିସାବ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଇଲା କେତେ, ସେତିକି ଦିନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଆଉ ମନେ କପିଲେ ଓଏସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସହିତ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଏସଏସସି ଓ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛି ତା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦିଆଯାଉଛି। ସପୋଜ ଗୋଟେ ପିଲା ଜଏନ୍ କରିବନି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୋଠାରେ କିଛି ବୁଝିବାର ଅଛି, ସିଧା ମତେ କଲ୍ କରିବ 9937953590। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯିବ, ଡାଉନଲୋଡ କରିବ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ। ଯଦି ଆଇଫୋନ ଅଛି ଡାଉନଲୋଡ କରିବ କ୍ଲାସ ପ୍ଲସ୍, CLASSPLUS। ଗୋଟେ ORG କୋଡ ମାଗିବ, କୋଡ ହଉଛି IFOSR। ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ କରିବ, ମୁଁ ଅଛି ତୁମ ସହିତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସଫଳତା ପାଇନା। କାହିଁକି ନା ଏ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କୌଣସି ଆଙ୍ଗୁଠି ତୁମେ ସମାନ ପାଇବନି। ଠିକ ସେଇଭଳି 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖ, କେହି କେବେ ସମାନ ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଙ୍ଗୁଠି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଯାହା କରିପାରିବ ଏ ଆଙ୍ଗୁଠି କରିପାରିବନି, ଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଯାହା କରିପାରିବ ଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ସେୟା କରିପାରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିବ ଯେ ସାର୍ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେତେ ଅଛି? ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ନିଜେ କେତେ ଦୂର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛ ସେଇଟା ହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ମୋ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା। ମୋ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଏଜୁକେଟର ହେଇକି ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଆଉ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜନେସ କରୁଥିବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଦ୍ୱାରା ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯୋଉମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଉଣାରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ନିଜର ଇମୋସନକୁ କହିକିରି ନିଜେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଛି ତୁମ ସହିତ, ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଅଛି ତୁମ ସହିତ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଏଭ୍ରି ଟାଇମରେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି କାଇଣ୍ଡଲି ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ପାଖକୁ ଡେଫିନେଟଲି ପଠେଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।